السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أقر عين عباده الصالحين برؤية العلماء وطلاب العلم، وهو الذي يفرح به، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول العلماء رحمهم الله تعالى، ومن ضمنهم سيدنا الإمام في كتابه روح المعاني، يقول: قل بفضل الله وبرحمته أمرنا بالفرح. بمن؟ قال برحمته، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله وبرحمته. قال في القول الثاني: فضل الله هو رسول الله، إذ تفضل الله به على هذه الأمة. ورحمته المفروح بها، قال: هو أمير المؤمنين سيدنا علي عليه السلام. وإذا نظرنا إلى مصدر الفرح والسرور، وجدنا أن الله تعالى نهانا على أن نفرح بشيء من هذه الدنيا، فقال: ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم. لكن هنا أمرنا بالفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستمداد الفرح برسول الله، يعني الاستمداد هنا هو الاستمداد الفرحي بطلاب العلم وبالعلماء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فهذه الحياة الدنيا يفرح بها عباد الله الصالحون، يفرح بما فيها من العلم والتعليم المنوطين بالعالم والمتعلم. فهذا هو أصل الفرح الذي يتسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمد لله على هذه النعمة، أننا نتنقل من مكان إلى مكان نلتقي فيه أهل العلم الذين قاموا بنشر العلم، خاصة إذا كان ذلك العالم الذي قام بنشر العلم قام بجمع البدعة والأفكار الضالة، كما هو حال شيخنا المبارك الذي قارع، ويسمى العالم الذي يقارع ويدفع أهل البدعة وأهل الضلال يسمى بالعالم المجاهد. فهذا الشيخ كياهي علي عبد الرحيم قام بهذا الدور، عالم، ثم بعد ذلك ذب عن شريعة سيد الأولين والآخرين، دافع عنها من انتحال المبطلين وضلال الضالين. فهذا هو العلم الذي يكون له معنى من معاني الاستمداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام دافع أهل الشرك وأهل الضلال، دافع أولئك الذين ضلوا عن الهدى من أهل الكتاب، كذلك دافع أولئك الذين ضلوا بارتكابهم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، دافع أولئك الذين قام في أنفسهم معنى من معاني النفاق. فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يفرح بأهله. فنحن فرحنا بلقاء هذا الشيخ المبارك الشيخ علي عبد الرحيم لما إبطال أولئك المبطلين الذين أتوا ببدع تفرق ما بين المسلمين وتلحق الضرر بعباد الله الصالحين
وغير ذلك من العقائد الزائغة التي ينبغي لطالب العلم أن يكتسب العلم هذا لكي يكون له معنى واحد من المعاني لا ثالث له، مع إخلاصه واستقامته وتقواه وقيامه بالمأمور واجتنابه للمنهي، أن يكون جنديا من جنود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين شرعه ويبين رسالته، ويكون دائما وأبدا واقفا في أمام الصفوف التي تدافع عن الإسلام وعن المسلمين، خاصة وأننا في هذا العصر الذي فيه الهجمة على المسلمين، هجمة شرسة، كل يوم يأتون إلينا بفكر دخيل، وفي كل حين يأتون إلينا بأخلاق منحرفة، وهكذا، ولا يتصدى لذلك إلا العالمون الذين تخرجوا من دور العلم وهم على منهج مستقيم. عفوا. Beliau Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah memulai kalimat beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita dijadikan orang-orang yang berkumpul dengan para orang-orang soleh. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai thalabatul ilm. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang besar, yaitu fadl Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Dua nikmat ini harus kita syukuri, kata beliau, dan kita bersyukur kita di tempat ini berkumpul, kata beliau, bisa melihat orang-orang soleh, orang-orang alim, penerus dakwah estafet Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tadi beliau menjelaskan bahwasannya makna fadl Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bahagia karenanya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bahagia karena rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah di sini maknanya adalah utusan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna rahmat di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh bahagia, gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Padahal apa? Padahal sebenarnya Allah dalam ayat yang lain tidak memperbolehkan kita bahagia di dunia ini. Maksudnya enggak boleh terlalu senang. Dalam suatu ayat disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la tafrahu bima atakum walau ta'sau bima la tafrahu bima atakum wala ta'sau bima fatakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh sedih terhadap apapun yang terjadi di dunia ini, yang datang atau yang pergi, enggak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bahagia di dunia ini dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kata beliau. Kemudian dari makna ini kita disuruh senang bahagia atas Nabi Muhammad. Ada yang namanya istimdadul farah. Bahagianya enggak boleh berhenti hanya di Nabi Muhammad, kata beliau. Ada yang namanya istimdadul farah. Bahagianya harus terus. Gimana caranya? Maka kata beliau, bahagianya kita atas Nabi Muhammad SAW hari ini sama kita harus bahagia daripada penerusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama dan thalabatul ilm. Jadi kita bahagia atas dua hal, atas Nabi Muhammad SAW dan penerusnya. Siapa penerusnya Nabi Muhammad SAW? Penerusnya Nabi adalah pencari ilmu dan orang alim, kata beliau. Maka beliau mengatakan bahwasanya kebahagiaan kita itu ketika kita bertemu orang alim, mencari ilmu, ketemu orang-orang soleh, belajar ilmu. Kita harus bahagia karena apa? Itu perintah bahagia dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi, istimdadul farah. Kita bahagia dengan Nabi Muhammad SAW, kita bahagia juga dengan penerusnya Nabi, ulama dan para thalabatul ilm, kata beliau. Maka beliau senang kumpul di tempat ini, ketemu dengan beliau, seorang alim, kata beliau, yaitu kiai kita semua, Kiai Ali Abdul Rahim. Beliau senang sekali. Karena apa? Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
Apalagi kata beliau Sayyidi Syekh Muhammad, beliau kiai kita semua ini adalah seorang alimun wa mujahid. Seorang alim, gak hanya alim tapi pejuang. Kenapa disebut alimun mujahid? Karena beliau kiai kita semua ini merupakan seorang alim yang melindungi akidah dari pemikiran-pemikiran yang dolah, yang sesat, melindungi kita dari pemikiran-pemikiran yang gak benar dalam agama Islam. Orang yang demikian kata beliau gak hanya alim tapi punya sifat mujahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau harus kita tiru. Sebagai thalabatul ilm, selain ilmu kita harus siap berjuang. Berjuang apa ya kata beliau? Berjuang melindungi umat Nabi Muhammad SAW dari pemikiran buruk, dari akidah yang salah, dari pemahaman yang salah. Yang kata beliau pemahaman-pemahaman tersebut dapat memecah belah umat Islam. Maka apa yang harus dilindungi? Kita harus berjuang kata beliau sebagai thalabatul ilm, meniru apa yang dilakukan oleh para salafun saleh. Sebagaimana Nabi Muhammad dulu berjuang, Nabi Muhammad melawan ahlu syirik, Nabi Muhammad melawan orang-orang yang musyrik, yang menyembah berhala dan segala macam, orang yang dolal, yang sesat. Nabi Muhammad berjuang melawan para orang-orang yang munafik, yang di dalam hatinya ada isyrak billah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana Nabi Muhammad berjuang pada zaman dahulu, kita juga harus berjuang hari ini melindungi agama Islam, melindungi keluarga kita yang Islam dari pemikiran dan pemahaman yang sesat. Kita tiru guru kita semua, Kiai Ali Abdul Rahim, bagaimana beliau harus takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, harus mujtahid, harus jadi pejuang, terus apa? Harus menjadi pembawa panjinya Nabi Muhammad SAW. Harus ada rasa itu. Kata beliau bahkan kalau dalam hal urusan membela Nabi harus ada di soft terdepan, soft awal. Itu santri kata beliau. Thalabatul ilm harus demikian, melindungi umat Nabi Muhammad, melindungi pemikiran Islam, melindungi ajaran Islam, berjuang menjaga panji Nabi Muhammad SAW, khususnya di zaman ini kata beliau. Di era ini, di masa ini kata beliau, di mana banyak pemikiran sesat, ajaran sesat, memecah belah umat, membuat yang satu benci yang lain, yang satu mengolok yang lain, mencaci yang lain. Khususnya zaman ini, kita sebagai umat Islam harus benar-benar berjuang dengan keilmuan kita, dengan ilmu kita, melindungi segenap umat Islam dari yang demikian kata beliau, dari akhlak-akhlak munharifah, dari pemikiran-pemikiran yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. نستخلص من هذا الذي ذكرناه في هذه المقدمة أن طالب العلم يجب عليه أن يتسلح بسلاح العلم، ثم يتأسى بما كان عليه أشياخه من نشر العلم والدفاع عن شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وسواء كان طالب العلم من الذكور أو من الإناث، فواجب عليهم أن يأخذوا العلم لتبليغه ولهداية الناس إلى طريق الخير. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك. وقال سبحانه وتعالى: فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، والداعي والداعية لا بد أن يتخرج من دور العلم. ثم وجب عليه تكليف الذي كلفه الله سبحانه وتعالى عليه من ما أخذه من العلم، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يبلغ ذلك العلم، وإلا قد تهدد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب تقاعسه عن نشر تعاليم الإسلام في المحيط به من أبنائه وإخوانه وجيرانه وأهل بلده. فقال عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار في يوم القيامة. ومن أخذ العلم ثم بعد ذلك انصرف عنه أو تفرغ لشيء آخر أو قبع في بيته وجلس، فهذا إنسان لم يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها، والتي قال في كتابه: الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
ولنا مثالا بالنسبة للبنات والأخوات، كثير من النساء كنا في مقام الدعوة إلى الله، خاصة النساء احتجنا لأنهن يدخلن البيوت التي لا يستطيع الرجال أن يدخلونها في محافل النساء، فعليها أن تحمل تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا ومولانا الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد أمه الحبابة صفية، وكانت في بلادنا، فكانت تذهب إلى القرى داعية إلى الله، معلمة للنساء كيفية الصلاة وكيفية الحيض والنفاس وغير ذلك من الأحكام، بل كانت تجلب معها قميص ثوب الصلاة والسجادة وتهديهن إياها، ثم تعلمهن كيف يصلين، كيف يتطهرن، كيف يتوضين، حتى أصبحت هذه الحبابة رحمة الله تعالى عليها من الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت تتنقل من مكان إلى مكان. وكانت النساء عندما يسمعن بأنها أتت في القرية الفلانية يأتين إليها لتبليغ دعوة سيد الأولين والآخرين، لأنها خرجت من أحضان العلم والتعليم. كذلك المرأة التي تخرج من أحضان العلم والتعليم، طالب العلم، ينبغي عليه أن يقوم بهذه الوظيفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وأنتم إن شاء الله في دار الصالحين هنا تنبعون من هذا العلم. ويكفي كذلك أن الدار اسمها دار الصالحين، نسأل الله أن يخرج منها الصالحين والصالحات والقانتين والقانتات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن ينفع بشيخنا هذا ويطول الله في عمره وفي ولده الأستاذ أحمد مهدي، أن الله يبارك في الجميع وفي جميع من عاون وقام في هذا المعهد ودرس فيه، أن الله يحقق له الأمل والمطلب والمقصد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau melanjutkan, setelah tadi beliau menjelaskan bagaimana penuntut ilmu itu harus berjuang di masyarakat, tapi kata beliau, ingat apa? Thalabul ilm, sebelum dia berjuang di masyarakat, berjuang membawa panji Nabi Muhammad, dia terlebih dahulu harus bersenjatakan ilmu, harus punya ilmu dulu, belajar yang giat dulu. Setelah belajar yang giat, itu syarat pertama. Kemudian kita lihat guru kita, bagaimana cara beliau berjuang di masyarakat, bagaimana beliau berkhidmat di masyarakat. Kita lihat guru kita menyampaikan ilmu, maka kita harus sampaikan. Guru kita kemudian berjuang melawan orang-orang yang sesat, kita harus melawan juga. Kita tiru guru kita, kita ajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah oleh kalian ke jalan Tuhan kalian, ajaklah orang lain ke jalan Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Kita harus membebankan pada diri kita, membuat diri kita berkomitmen agar untuk apa? Untuk ilmu yang kita dapatkan kemudian kita sampaikan, kita ajarkan. Karena apa? Orang kok punya ilmu tapi dia menyembunyikannya, itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kata beliau, ada penuntut ilmu, setelah belajar dia tahu banyak ilmu, enggak keluar kemana-mana, duduk di rumah, santai di rumah, lupa ilmunya. Itu diancam oleh Nabi Muhammad SAW, man katama ilman aljamallahu bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu seperti yang demikian itu akan diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diazab? Karena ilmu itu amanah yang harus disampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Kita harus menyampaikan amanah, ilmu itu amanah. Maka kalau kita sudah dapat ilmu, kita punya senjata ilmu, kita harus menyampaikan pada siapapun itu. Kata beliau, ke teman, sampaikan ke tetangga, ke adik, saudara, orang-orang terdekat, orang-orang yang jauh, kita harus sampaikan. Enggak laki, enggak perempuan, harus demikian. Harus dakwah, harus menyampaikan ilmunya, harus tabligh, menyampaikan ilmu. Kata beliau, perempuan juga harus dakwah. Karena apa? Justru penting, kata beliau, perempuan
bisa masuk di tempat yang di situ laki-laki nggak bisa masuk, yang hanya perempuan boleh masuk. Itu merupakan daerah di mana perempuan harus dakwah dan masuk di dalamnya. Penting, itu sangat penting kata beliau. Beliau memberi contoh di masanya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, ada namanya Hubabah Sofiyah kata beliau. Hubabah Sofiyah itu demikian, seorang alimah kemudian da'iyah, masuk ke desa-desa, ke rumah-rumah, mengajarkan orang, mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan di beberapa kesempatan beliau ke desa-desa bawa peralatan sholat, ngajari orang sholat, tata cara wudhu, bersuci, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan, Hubabah Sofiyah kata beliau, seorang alimah da'iyah. Tidak menutup kemungkinan perempuan juga harus menyampaikan apa yang dipunyainya berupa ilmu. Kata beliau, tentunya kata beliau setelah belajar, setelah kita punya ilmunya, kita harus menyampaikannya. Ini sesuai dengan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya Nabi. Apa warisannya? Ilmu. Faman akhadha bihadzal wafir. Yang punya ilmunya itu berarti dia ngambil warisannya Nabi Muhammad, dapat warisannya Nabi Muhammad. Kemudian apa? Dia harus mewariskannya lagi, ngasihkan lagi. Maka ilmu itu disampaikan lagi. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau sampaikan. Selanjutnya beliau mendoakan kiai kita semua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan Gus Mahdi semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Mendoakan pesantren ini Darus Sholihin kata beliau, semoga keluar dari pesantren ini, tinggal di pesantren ini, belajar di pesantren ini orang-orang soleh, orang-orang qanitat kata beliau, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan kita semua semoga doanya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.